अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नगज़ी डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूं शाहज़ाद मलिक और हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले इंतहाई बाखबर जर्नलिस्ट जो इस्लामाबाद के यहाँ के हालात वाक़यात पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। राजा उस्मान ताहिर साहब हैं और जनाब यासिर आरफ साहब हैं। आज हमारा जो मौजू है वो है आज़ाद कश्मीर में एक और सियासी नूरा कुश्ती। अनवारुल हक साहब और मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के दरमियान जो खींचा तानी है, मफादात की जंग है, रोज़ बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते हैं, शाम को इकट्ठे होते हैं। उस्मान ताहिर साहब, इन शुगल तमाशों से आवाम का क्या कोई भला होने वाला है? मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अवाना में बैठ के और अपनी तिजोरियाँ भरने की सोच रखते हैं। अवामी जो मफादात हैं या अवाम के जो मुश्किलात हैं उस हवाले से इनको कोई सरोकार नहीं है। अब जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि ये सिर्फ महज नूरा कुश्ती है, वाकई ऐसी सूरत हाल है। आप देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग हिस्सा हैं मौजूदा जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है चौधरी अनवारुल हक साहब की, उसकी ये इत्तेहादी हैं दोनों जमातें। अब जो साहब हुकूमत कर रहे हैं, अब ये भी नहीं पता कि वो किस जमात में हैं। वो एक धड़ा बना के सामने आए थे, कुछ MLAs को उन्होंने तोड़ा और एक ग्रुप बनाया और अभी तक ये सारा सिस्टम हवा में लग रहा है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी हैं। इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में जो मर्कज़ी इनकी जो सेंट्रल कमेटी है उसकी जानिब से भी मुखालफत की गई थी कि आप हुकूमत से निकलें। और बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी सरबराही में भी यहाँ पे इजलास हुआ था। उसमें आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के जो लोग हैं, जो MLAs हैं, वो उन्होंने भी शिरकत की थी और बाज़ ने शिरकत नहीं की थी। उसमें ये फैसला हुआ था कि जो आज़ाद कश्मीर में इत्तेहाद है इससे निकला जाएगा और उसका बाज़ाब्ता उन्होंने ऐलान भी किया था। अब गुज़श्ता रोज़ भी एक इन्होंने शाह गुलाम कादिर साहब ने और राजा फारूक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी ज़ोरदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और धमकियाँ मेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम हुकूमत से निकलेंगे। लेकिन अब बज़ाहिर मुझे लग नहीं रहा कि हुकूमत से निकले। 1 साल रह गया है, अगला साल इलेक्शन का है, तो आखिरी साल में हो भी सकता है कि 6 महीने रह रहे हों तो वो हुकूमत से निकल जाएँ आवाम को उल्लू बनाने के लिए। लेकिन अभी अपने मफादात मिल के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और आवाम को महज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। और आखिरी जो साल होगा, आखिरी जो साल है इलेक्शन का, उसमें ये कहा जाएगा देखें जी ये वो हमें काम नहीं करने दिया, क्या फलां, यानी आवाम को एक और लॉलीपॉप दे के उनसे वोट मांगा जाएगा और संपत्ति हासिल की जाएगी कि आप हमें वोट दें, हम ही आपके नुमाइंदे हैं। लेकिन मामलात इसके बरक से मलिक साहब आपके सामने सारी सूरत हाल है। जी उस्मान ताहिर साहब, ये 40-50 लोग हैं और इनका बहरूप आप देख लें कि रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोज़ की फिर वो अलादगी और फिर वही एक जगह पे खाने। यासिर आरफ साहब, हमारे दरवेश वज़ीर आज़म साहब, जो दरवेशी की चादर ओढ़े हुए और अपने बटन खोले हुए फिरते हैं, उनके साथ जो बुजुर्ग होते हैं जब हमें वो अकेले में मिलते हैं, जो MLA मिलते हैं, तो यकीन जाने वो इतराफ़ करते हैं कि हमें नहीं पता किसकी हुकूमत है और हमें नहीं पता मिनिस्टर हैं भी या नहीं। ये जो बेबसी का आलम है और फिर भी हुकूमत चल रही है, क्यों सर? मलिक साहब, ये जो बेबसी का लबादा ओढ़ा होता है हमारे वज़राए हुकूमत ने ना, ये बावजूद होता है। आपको पता है कोई भी पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा जो कैश करवाता है ख़ुद को, वो उस वक्त करवाता है जब वो अपोजिशन में होता है, जब वो बेबसी में होता है। ये इस बार रियासती तारीख़ में पहली बार जो हमारे वज़राए कराम सारे हुकूमत में हैं, MLAs हमारे, वो अपोजिशन वाला रिबादा ओढ़ पे हर जगह पे जाके यही रोना रो रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, पार्टी की आला क़यादत का फ़ैसला था। अब मैं अंदर की एक आपको ख़बर देता हूँ। आज़ाद कश्मीर जो पीपल्स पार्टी जो बड़ी इत्तेहादी जमात है अनवारुल हक साहब की हुकूमत की, उसके एक सीनियर तरीन पॉलिटिशियन और कैबिनेट के मेंबर, उनसे पूछा गया कि हुजूर अनवारुल हक साहब के ख़िलाफ़ जो अदालत के अंदर ये केस चल रहा है कि उनका बाहसियत वज़ीर-ए-आज़म इंतखाब दुरुस्त नहीं हुआ, अगर अदालत हुक्म दे देती है कि ये दोबारा से गिनती करवाई जाए, वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब दोबारा करवाया जाए, तो क्या होगा? जवाब में पीपल्स पार्टी के रुकने कैबिनेट और अहम रहनुमा ने ये बात कही कि पहले 48 वोट लेके वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे अनवारुल हक, अब 35-36 ले लेंगे, 34 ले लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उन्होंने इसकी वजह ये बताई कि भाई हम सब जो कैबिनेट के मेंबर हैं अनवारुल हक साहब के साथ, हम खुश हैं उससे।
جی. اور ابھی ایک اور کیوں یاسر بھائی اسی سینیریو میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ بیرسٹر سلطان صاحب جو صدر ریاست ہیں اور ان کے گھر کے 2 منسٹر ہیں, ان کا بیٹا بھی اور ان کا کزن بھی اسی کیبنٹ کا حصہ ہیں. وہ جب تقریر کرتے ہیں عوامی اجتماع میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں. میرپور میں کوئی ترقی نہیں ہوئی, اس حکومت میں ہوتے ہوئے اس حکومت سے شکوے کرتے ہیں. کیا عوام سر ایسے ہی سادہ رہیں گے؟ میرپور کیا آپ پورے آزاد خطے میں دیکھیں کہ تعمیر و ترقی کے کون سے کام؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ کیوں کہا میں نے وہ بات اسی کو میں کنٹینیو کرتا ہوں پوری ہو جائے کہ وہ ممبر ہیں, انہوں نے وجہ بتائی کہ وجہ یہ ہے کہ ہم سب انوار الحق صاحب سے خوش ہیں اس لیے کہ ہمیں فنڈز بہت اچھے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ترقیاتی کاموں لوکل گورنمنٹ کے فنڈز ہوں چاہے ہمارے شہرات کے فنڈز ہوں جو بھی ہوں, ہمیں جو بھی ہم انوار سے چاہتے ہیں فنڈز جاتے کہاں ہیں؟ اگلی بات اپنے مفادات کے استعمال کرتے ہیں. ایگزیکٹلی عثمان طاہر صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اب ذاتی حیثیت میں سارے وزراء کرام اس لیے خوش ہیں کہ ہمیں فنڈز مل رہے ہیں, اس میں سے ہم کک بیک کمیشن لے کے اپنی پراپرٹیز اپنے سرمایہ اور وسائل بنا رہے ہیں. انوار الحق صاحب کی آزاد کشمیر کی یہ حکومت جو ہے نا, یہ کرپٹ پریکٹسز کی تاریخ کی بدترین مثال ہوگی, جس کا دڑن تختہ, جس کا اصل جو ہے نا اصل حقائق جس کے تب منظر عام پہ آئیں گے جب انوار الحق صاحب اس منصب پہ نہیں ہوں گے. جب یہ پتہ چلے گا کہ ایک منسٹر لوکل گورنمنٹ فنڈ سے, شہرات کے فنڈ سے, دیگر ڈیولپمنٹ فنڈ سے 12 14 15 کروڑ پہ ایک سیمائی ہر ایک دوسرے منتھ کے لیتا رہا, گراؤنڈ پہ وہ 3 سے 4 کروڑ پہ لگاتا رہا, اور فی سیمائی میں سے جو ہے نا 15 سے 18 20 اور اس سے بھی بڑھ کے جو وزراء کے محکمہ جات کے یہ کروڑوں میں جو ہے نا فنڈز وہ غبن کرتا رہا, کرپشن کرتا رہا. یہ حقائق تب سامنے آئیں گے جب انوار صاحب اس سیٹ سے اتریں گے, کیونکہ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے تمام بیوروکریسی کو جیسے سانپ سونگا ہوا ہے, انہوں نے اس قدر ان کو الجھایا ہوا ہے کہ سیکرٹریز کے تبادلے آپ کو ہفتے میں 3 مرتبہ نظر آتے ہیں. لوکل آپ کی انتظامیہ کے جو افسران ہیں ان کے تبادلے نظر آتے ہیں. جو بھی ذرا سا سر کھجانے کی کوشش کرتا ہے اٹھا کر اسے پرے مار دیا جاتا ہے کہ کوئی ان چیزوں کی ڈیپتھ تک پہنچ ہی نہیں سکے. یہ اصل حقائق. اور یہ نورا کشتی اس لیے چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ایم ایل ایز بھی خوش ہیں کہ بھائی اگر ہماری پارٹی کا اگر وزیر اعظم ہوتا تو شاید پارٹی کے اندر کے اختلافات ماضی کی وجہ سے ہمیں دیوار کے ساتھ لگاتا. نون لیگ والے بھی خوش ہیں کہ اگر ہمارا وزیر اعظم ہوتا تو ظاہر ہے وہ ہمیں ڈسکریمنیشن کا شکار کرتا, پسند ناپسند کرتا. یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے ساتھ ہم سہارے کی بنیاد پہ کھڑے ہیں, تو ہم چاہے اچھے یا برے, جائز اور ناجائز مطالبات اس شخص سے منوا لیتے ہیں اور اپنے کام نکلوا لیتے ہیں. یہ ہے اصل کی اندر کی سٹوری. سر عارف صاحب بالکل وہی پالیسی چل رہی ہے, حلوہ پکاؤ حلوہ کھاؤ. کرپشن کی یہ کہانی وہی رپیٹ ہوگی جو پہلے بھی ہوتی رہی ہے. ہماری ایجنسیز کیا کر رہی ہیں, اس ملک کے اصل وارثان کیا کر رہے ہیں, ہماری جوڈیشری کیا کر رہی ہے, اور وہ جو ایکشن کمیٹی ہے صرف بجلی کے لیے بولتی ہے, ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں. کیا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم سب میڈیا سمیت اپنا اپنا کردار ادا کریں؟ راجہ عثمان طاہر صاحب آپ نے بالکل درست کہا. دیکھیں ہم اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن اپنے اپنے حدود و قیود ہوتے ہیں سارے. ملک صاحب ایک حد تک رہ کر بندہ کردار ادا کر سکتا ہے. جس طرح آپ نے عوامی ایکشن کمیٹی کا کہا کہ ان کے مطالبات صرف یہ ہیں, لیکن ان کے مطالبات صرف عوامی مفادات کی حد تک ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال سے ان کا کوئی مطالبہ بھی غیر آئینی مطالبہ باقی اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں. مطلب اچھا ملک صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں. عثمان صاحب نے بہت اچھی نشاندہی کی اور آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال اٹھایا. یعنی اس سے بڑھ کر عوامی مطالبہ, عوام کے مفاد کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ پورے انوار الحق صاحب کے اس ٹینیور کے اندر مال بناؤ مال کھاؤ کی پریکٹس چل رہی ہے. اسکیمیں لیں, فنڈز لیں, رشوت دیں اور انوار الحق کا ساتھ دیں, واحد ہی جیبیں بڑھیں. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی نے آج تک کسی بھی فورم کے اوپر, اپنے کسی بھی فورم کے اوپر اس کرپٹ پریکٹسز کی اس حکومت کے خاتمے کا, وزیر اعظم انوار الحق کو گھر بھیجنے کا مطالبہ نہیں کیا. یہ کیا نورا اپوزیشن بھی ہے ہی نہیں. اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں مطلب ابھی لب کشائی نہیں کر سکے اسمبلی میں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کہیں نہ کہیں اس گورنمنٹ سے بینیفیشری ہے. وہ کہیں نہ کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بوسٹ دینے میں اس حکومت کا کردار ہے, وزیر اعظم انوار الحق صاحب کا ہے, جس کے بارے میں مبینہ طور پہ رپورٹس موجود ہیں. انہوں نے سپیس دی ان کو, تو یہ بھی ان کو سپیس دے رہے ہیں. پھر عوامی ایکشن کمیٹی کائے کی عوامی مفادات کی محافظ ہوئی, یہ تو سوال اٹھتا ہے. نہیں دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی کیا کرے, وہ وزیر اعظم کو اٹھا کے پرے پھینکے. اس پہ ہم بات پھر مطالبہ تو کر سکتے ہیں عثمان صاحب. دیکھیں انہوں نے مطالبات کیے ہیں کہ آپ اشرفیہ کی جو مراد ہیں واپس لیں, ٹھیک ہے, لیکن کوالہ کے اندر عثمان صاحب مذاکرات ہوتے ہیں, باقی مطالبے منظور کیے جاتے ہیں, لیکن یہ مطالبہ جوں کا تو رہتا ہے. آپ دونوں بڑے
उसके ऊपर बाखबर जर्नलिस्ट हैं आप दोनों से, यानी मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या इस मुल्क के असल मालकान जो ये हुकूमतें बनाते उल्टाते पलटाते और इनको लोटा बनाते हैं, कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में, वो इस सूरत हाल में क्यों आंखें बंद किए हुए हैं? आप उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में अनवार अल हक साहब ने बड़ी चालाकी से मुक़्तदर ताकतों को चकमा दे दिया जी। जब से वो आए, क्योंकि आए वो उन्हीं के सहारे से थे। और अनवार अल हक साहब का मखसूस एक कुछ स्टाइल और कुछ बयानियाँ है, जी। वो अपना बयानियाँ बहुत अच्छे से बेचना जानते हैं। आप रोज़ाना उनको नेशनल टीवी चैनल के ऊपर भी देखते हैं। जी। वो बयानियाँ आप बज़ाहिर तस्वीर का एक हल्की सी झलक एक रुख है, जी। तस्वीर का पूरा रुख और तस्वीर के पसे पर्दा रुख वो अभी बाकी हैं। जी, जी। वही हमने कहा कि वो तब सामने आएगा जब अनवार अल हक साहब इस मनसब से उतरेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या कारस्तानी और क्या क्या कुछ होता रहा इस गवर्नमेंट के नीचे, जो खुद को बहुत ज़्यादा दुर्वेशी और बहुत ज़्यादा। इसमें एक और बात मैं शामिल करूँगा मलिक साहब, वो ये है कि क्या अनवार अल हक के अलावा जो लोग हैं वो दूध के धुले हुए हैं? जी बिल्कुल। मुक़्तदर हलकों से हमारी जो बात हुई है, जी। पसे पर्दा जो बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि अनवार अल हक को उठा के हम फेंकते हैं परे, तो इसके बाद जो दूसरा अनवार अल हक आएगा इन्हीं में से कोई आएगा, वो इन्हीं में से, उसने भी यही काम करना है। जी। बहुत शुक्रिया जी उस्मान ताहिर साहब और यासर आरफ साहब। हमारे पास वक्त की भी किल्लत होती है, आखिर में बस इतना ही कहना है कि ये जो दरवेशी की चादर ओढ़ी है इस हुकूमत ने, अल्लाह करे ये दरवेशी की चादर ही हो, हम सब की आंखों की पट्टी ना हो। ये पट्टी जब खुलेगी तो पता नहीं क्या क्या उससे बरामद होगा। प्रोग्राम पस पर्दा से शाहजाद मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।